السلطة، ولكن الناس بتنظر لها وبتتوقع انها تسمع صوتها وهي بتحدث الضمير الانساني، ومحظوظين انه يكون في بابا، ومحظوظين انه البابا الاخير فرانسيس يعني بيلبي هذا التوقع، ورسالته الاخيره في اللي نشرها يعني بتؤكد على ذلك. واشكركم كثيرا على الاستماع. الحضور الكريم، باسمكم بنشكر الاب الدكتور بولس فالادييه على المحاضره. واذا كانت كلمات الاب بولس فالادييه حول التعليم الاجتماعي للكنيسه الكاثوليكيه اوضحت كثير من الامور حول رؤيه الكنيسه وصوتها في العالم نحو يقظه الضمائر، فبالتاكيد تساؤلاتكم ومداخلاتكم هتسري الحوار. فاحنا عايزين نستمتع مع الاب بولس فالادييه في وجود حضراتكم بعدد من التساؤلات اللي تلقي مزيد من الضوء حول القضيه المطروحه. فنرحب بالمداخلات وبالتساؤلات. اللي حابب ان يكون سؤاله مكتوب في ورق بيوزعوه زملائي اعضاء لجنه العداله والسلام، واللي حابب ان نشرف بان يتحدث بصوره شفهيه يتفضل يبدا برفع ايده ليطرح السؤال على جناب الاب فالادييه لكثير من الايضاح. اللي حابب يتفضل يسال ممكن يتفضل برفع ايده، واللي حابب ان ياخد ورق اسئله مع الزملاء. طيب هنبدا مع جناب الاب. هنبدأ بالسؤال مع أبونا أنطونيوس بعد لحظات قليلة. طبعا بنعتذر يعني كان لازم نرحب بأبونا ويليام سيدو، هو طبعا في بيته الأمين العام للجنة المصرية للعدالة والسلام. أبونا ويليام سيدو هو غني عن التعريف، هو قامة روحية وثقافية كبيرة في كنيستنا الكاثوليكية في مصر، له العديد من الخدمات، بيتميز بالبحث والدراسة بجانب عمله في التعليم وفي العمل الاجتماعي. بنهنئه على صدور كتابه يوميات كاهن في الثورة المصرية، وندعو حضراتكم، هو أبونا جايب بعض النسخ لمن يرغب في اقتنائها. نهنيك يا أبونا على هذا الجهد الثقافي والروحي اللي بالتأكيد كانت كنيستنا الكاثوليكية في حاجة إليه، لأنه بيروي من خلاله أبونا ويليام حضوره في ميدان التحرير وعمله كراهب يسوعي واتجاهه في العمل الاجتماعي والعمل السياسي. وأنا بدعو أبونا ويليام إن هو يدير الحوار مع السادة الحضور. والبداية مع سؤال جناب الأب أنطونيوس بشاي راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بنجدين. بس بطلب زيادة توضيح أكثر عن أكبر تحدي حاليا بتواجه الكنيسة الكاثوليكية عن العائلة، خاصة في الزواج المثلي. فأريد توضيح أكثر لهذا الموضوع، إيقاظ ضمير الإنسان انطلاقا من أرض الواقع للعمل مشكلة عالمية. أشكر جزيلا اللجنة المصرية بضيافة الأنبا كيرلس. الحقيقة أنا حاسس نفسي في بيتي، ويعني أنا سعدت جدا بهذا التنظيم الدقيق للجنة، وأحييها بالمناسبة اللجنة المصرية عليه السلام برأسه. أنا عاوز أفتح كمان الأسئلة عشان أحسن كل ما يكون عندنا سؤالين ثلاثة أبونا يرد عليهم. على السؤال الخطير اللي سأله أبونا بطرس أبونا أنطونيوس كان الموضوع الزواج المثلي ده قضية تؤرق الجميع، يعني مسلمين ومسيحيين ويهود وإيران عموما في الشرق والغرب، قضية مثارة دلوقتي وبتفرق أحيانا الكنايس وحسب الثقافات والمجتمعات.
إذا كان في أسئلة تانية وأعتقد إنه حملت الكثير من المحاضرة من التساؤلات، فليتفضل اللي عنده سؤال تاني. أيوه أبونا إسحاق، اتفضل أبونا. تعال أبونا هنا قدام الناس كده. في البداية شكرا على اللقاء. ولكن ما زال مجتمعاتنا بتتوقع من الكنيسة كتير، تتوقع دور فعلي مفهوم على المستوى الإيماني، على المستوى الكنسي، إن الكلمة هي في طرح المبادرات وطرح الحقيقة. لكن إزاي في المجتمع ده، المجتمع المصري، الكلمة تاخد شكل فعلي عشان خير الناس، خاصة مع توقعات فعل مش مجرد كلام. شكرا أولا. طيب في طبعا أسئلة كانت مكتوبة 1 2 3 4 2 6. هل في حد يفضل برضه يسأل؟ شافوا عندنا سؤالين شفويين بتوع أبونا أنطونيوس وأبونا إسحاق. هل في أسئلة ولا نبتدي نرد وبعدين نشوف؟ ايوه اتفضل حضرتك، قدم نفسك، اتفضل. إيهاب عاطف. تعال استاذ ايهاب، تعال. أنا بس استفساري بس بسيط جدا. في مشكلة تؤرقنا جميعا حاليا، اعتراض ناس كثيرة على موضوع المشاكل الزوجية، وإن هو عايز يسمح بالزواج الثاني. أنا اللي أعرفه على حد علمي إن في الدول الأوروبية في جواز مدني، في جواز تبع الكنيسة. هل رأي الكنيسة عن الدول الأوروبية مختلف عن يمكن رأينا إحنا عندنا في الدول الشرقية؟ هل ممكن ده يتنفذ عندنا في مصر، إن يبقى في زواج مدني ويسمح فيه بالانفصال ويتجوز مرة تاني؟ إيه رأي الكنيسة في الموضوع ده؟ سؤال مهم جدا وخطير، هي أسئلة شائكة، ودي بتورينا إنه البلديه اتكلم كتير قوي على فكرة دور الكنيسة. ما هواش الحكم على الناس، ولكن هو محاولة إيقاظ الضمائر، سواء شرقا أو غربا. سؤال الجواز المدني مطروح عندنا في مصر وموجود في أوروبا وموجود في أماكن تانية. طيب كويس إن أبونا يدينا فكرة اللي بيحصل في أوروبا، ونشوف إزاي إحنا نتناقش ممكن عن قضية هل نقبل أو ما نقبلش، وإيه ميزة ده وإيه العيوب بتاعته. شكرا. أعتقد هنبتدي ممكن للرد على question. Vous avez les 3 questions qui étaient posées. Bon, je ne suis pas un spécialiste des questions de la famille et du mariage. Ce sont des questions graves et difficiles, auxquelles on ne peut pas répondre en 2 mots. Si le pape François réunit un synode mondial, c'est que le problème est difficile et que Paul Valadier n'a pas dans sa poche des solutions à ces problèmes. بخصوص موضوع الأسرة والزواج الثاني، أحب أقول إني أنا مش متخصص في موضوع الأسرة والزواج، ولكن أحب أقول هي بالفعل مواضيع يعني خطيرة أو كبيرة وفي نفس الوقت صعبة، لأنه إذا كان البابا فرانسيس طلب إنه يجمع سينودوس من الأساقفة والناس على المستوى العالمي، يبقى معناته المشكلة حل المشكلة مش موجود في جيبي أنا بول فالادييه. Alors, ce que je peux dire, c'est des choses que vous savez pour répondre à la dernière question, à savoir que nous avons en effet un mariage civil précédant le mariage religieux,
mais que l'Église catholique, jusqu'à présent, n'accepte pas ni le divorce, ni le remariage. Donc, c'est là le problème, car un certain nombre de chrétiens divorcés, remariés, ont le sentiment que l'Église les exclut de son sein, qu'ils sont de mauvais chrétiens. Et donc, l'effort est fait, tente d'être fait, pour essayer d'abord de montrer qu'ils ne sont pas exclus de l'Église. Mais le problème que vous posez, et qui sera celui du synode, est-ce qu'on peut faire un rite qui leur permette de penser que leur nouvelle union a du sens chrétien et humain? هحب اتكلم عن الموضوع ده. هقول انه احنا في اوروبا وفرنسا عندنا الزواج المدني بيحصل قبل الديني، يعني قبل ما يحصل الطقس الديني في الكنيسه الكاثوليكيه للزواج بيتجوزوا الاول مدني. ولكن الكنيسه الكاثوليكيه موقفها الرسمي هي انها ضد او مش مع الطلاق، وفي نفس الوقت مش مع الزواج الثاني. لكن المشكله هي اللي بتفرض نفسها هي الاتي، انه بعض المسيحيين اللي اخذوا طلاق مدني وبيعيشوا زواج تاني مدني، بيبقى عندهم شعور متنامي انه الكنيسه نبذتهم، انهم منبوذين من الكنيسه، مرفوضين من الكنيسه. وهنا السؤال، ازاي ممكن يكون في جهود تحصل علشان نحسسهم انهم مش خارج الكنيسه؟ وهناك التساؤل، هل في وسيله يكون في نوع من الطقس، طقوس تسمح بانها تعطي معنى او يجدوا معنى في اتحادهم الثاني، في زواجهم الثاني، يكون في المدني يكون في طقس كنسي يعطي معنى لهذا الاتحاد اللي هم عايشينه. Alors, à mon avis, le vrai problème dans nos pays, c'est la fragilité affective de la relation entre l'homme et la femme. 2 couples mariés sur 3 se séparent en Europe, enfin en France, dans les premières années, ce qui ne milite pas en faveur du mariage. Et donc, de plus en plus de jeunes gens ne se marient plus, c'est-à-dire vivent ensemble, ont des enfants, et éventuellement sur le tard se marient, parce qu'ils ont peur en effet d'avoir à se séparer. Ça c'est le vrai, à mon avis, le vrai problème. إذن هناك هذا الشعور بوجود هذا الضعف او الهشاشة العاطفية بين في الاتحاد بين الرجل والمرأة. اليوم هنلاقي انه حالتين على 3 من الزواجات بيحصل فيها انفصال في اول كام سنه من الزواج. اللي نتج عن كده هو انه اكثر فاكثر الشباب بيبتدوا يعني يبعدوا عن الرغبه في الزواج، وبيرغبوا انهم يعيشوا مع بعض بدون زواج، وبالفعل بيعيشوا وبعدين بيخلفوا اطفال، وكمرحله اخيره بيقرروا انه يتزوجوا. وهنا اللي لازم نقوله هو كل ده حصل لانه هو الخوف من الفشل، الخوف من الانفصال. Alors, c'est ce qui me conduit à dire un mot sur les homosexuels. Il y avait une plaisanterie, peut-être de mauvais goût, au moment du débat chez nous concernant les demandes de mariage homosexuel, qui consistait à dire « Seuls aujourd'hui, les homosexuels veulent se marier ». وبما انه في سؤال عن موضوع المثلية الجنسية ما يسمى الشواذ، النكتة هي اللي حصلت هي الآتي، انه الناس بتقول انه النهارده مفيش الا المثليين جنسيا هم اللي عايزين يتجوزوا، مفيش حد تاني عايز يتجوز.
Alors nous avons eu en France l'hiver dernier un débat très vif sur cette demande de mariage homosexuel. Et je ne vais pas rentrer sur la loi. À mon avis, le problème, c'est de parler à ce propos de mariage. Le mariage, si les mots ont un sens, c'est l'union reconnue d'un homme et d'une femme. وبالفعل في فرنسا في الشتاء اللي فات عشنا مناقشات هامة جدا حول موضوع زواج المثليين جنسيا. وهنا لازم أوضح الموضوع أن المشكلة التي ينبغي أن نناقشها هي مشكلة كلمة الزواج. أن تعريف الزواج هو اتحاد بين رجل وامرأة. Sinon, on aboutit à une confusion extrêmement grave qui contribue à la fragilité dont je parlais tout à l'heure. Alors, pour ma part, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'un État démocratique donne des droits aux homosexuels et parle éventuellement d'une union civique. C'est le cas en Allemagne, une union civique. Si l'État veut leur donner des droits pour l'héritage, pour les assurances maladie, pour la location de l'appartement, pourquoi pas? Si on ne fait pas d'injustice à l'égard des couples mariés qui ont des enfants, pourquoi pas? Mais qu'on ne parle pas de mariage, ce n'est pas un mariage. وبالفعل عشان أوضح موضوع هشاشة الخلط بين كذا أمر مهم ننتبه لحاجة، إنه أنا شايف إنه مفيش مشكلة إنه يكون في الدولة الديمقراطية، إنه الدولة في إطار الدولة الديمقراطية، إنه الدولة الديمقراطية تسمح لمن هم مثليين جنسيا إنه يعيشوا اتحاد مدني رسمي، وده حصل في ألمانيا مثلا، ولكن دون استخدام كلمة زواج، بحيث إنه زواج تبقى مخصصة للاتحاد بين الرجل والمرأة، وبشرط كمان إنه هذا الموضوع لا يقلل من الامتيازات الخاصة بالعائلات الأسر الرجل والامرأة ومعاهم الأطفال. Voilà, alors l'autre problème est, oui, c'est ce qui conduisait un certain nombre de gens à dire qu'il y a derrière ces tendances à parler de mariage homosexuel une volonté de détruire la conception chrétienne du mariage. Mais je voudrais ajouter qu'il s'agit d'un problème de nos sociétés, comme il s'agit d'un problème de l'Église. Des problèmes aussi graves ne peuvent pas se résoudre si facilement. Il faut de la durée. Et moi je crois que l'intuition du pape, c'est que la conscience chrétienne s'est trouvée souvent dans le passé devant des problèmes apparemment insolubles et qu'elle a réussi à dépasser avec le temps. Je crois qu'il faut compter sur la durée pour que l'esprit nous inspire peu à peu de nouveaux types de relations entre l'homme et la femme qui sont tellement essentielles dans la perspective de Dieu. Mais il faut du temps, on ne va pas trouver des solutions immédiates. المهم اللي أنا ننتبه له هو إنه الإشكالية أو الخطورة اللي كانت حاصلة في كل المناقشات دي هي إنه في ناس شافت إنه داخل هذه المناقشات في رغبة في تدمير المفهوم المسيحي للزواج، يعني لما اتكلموا عن موضوع اتحاد المثليين وهكذا وما يسمى بزواج المثليين، إنه كان يعتبر رغبة في تدمير المفهوم المسيحي للزواج. في ناس فكرت كده. إذا هي المواضيع دي ليها يعني كذا بعد، هو ليها مشكلة اجتماعية ولكن أيضا مشكلة كنسية، وحكمة البابا الحالي بيوجهنا إننا نقول إنه في مشاكل الروح يجد لها حلا من خلال العامل الزمني. مع الزمن مع مرور الوقت يحصل نوع من نضج في الرؤية اللي تسمح لنا إننا نجد
أشكال جديدة من الحلول، ويلهمنا بأشكال جديدة من الاتحاد بين الرجل والمرأة ممكن تكون الكنيسة والعالم في حاجة إليها. Alors vous me demandiez quelles initiatives concrètes je pourrais suggérer. Je me garderais bien de le faire parce que ce serait manquer de discernement. Ce que je peux dire, c'est que nulle part il n'est facile aux églises de se situer dans la société moderne. Vous avez vos difficultés en Égypte, mais vous savez très bien que les catholiques aux États-Unis ont leurs difficultés concrètes, que les évêques et les églises au Brésil ont leurs difficultés concrètes, qui ne sont pas celles des États-Unis, qui ne sont pas celles de l'Égypte, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas attendre de solutions simples. Il est toujours difficile de témoigner de la foi chrétienne, toujours et partout. Et c'est ça qui est magnifique. Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Que comme Égyptiens, vous vous interrogiez avec vos responsables, les évêques, pour trouver ce que vous avez à faire, ce que l'Esprit vous inspire. Ce n'est pas de l'extérieur qu'on peut le dire. D'où l'importance, encore une fois, des églises locales. On ne peut pas témoigner de la foi au Brésil comme on peut en témoigner ici et comme on les témoignera en Pologne. C'est pas la même situation. C'est le même Christ, mais c'est pas le même témoignage là. Voilà, donc il faut que chacun cherche et être convaincu que ça n'est jamais facile. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit que le témoignage chrétien était comme une sur une autoroute. Hein. فأنا هبتدي يعني أقول من النهاية قالها أبونا إنه المسيح عمره ما قال إنه الحكاية تبقى سهلة، إنه هي عربية ماشية بسرعة وماشية وخلاص، لا، المسيح ما وعدناش بكده. ده معناته بيتطلب إنه كل واحد يبحث عن الطريقة اللي هيعيش بيها إيمانه في المجتمع. بالفعل الكنائس المحلية هنا بيظهر دورها. كل كنيسة محلية في واقع محلي مختلف، في البرازيل مختلف عن هنا، مختلف عن بولندا. هو نفس المسيح، ولكن المسيح يتجسد من خلال الكنائس في مشاكل مختلفة. وبالفعل أنا بتطلبوا مني إني أقول لكم مثلا مبادرات ملموسة أو بيطلب مني هذا، ولكن ده يبقى قلة تمييز مني لما أقول لكم مبادرة ملموسة. لازم أقول لكم على العكس إنه بالفعل ما هواش سهل على الكنيسة في أي وقت في تاريخ الكنيسة إنها تقدر تعيش وسط العالم، ومش سهل على الكنيسة اليوم إنها تعيش جوه عالمنا المعاصر الحديث، سواء كان ده في كنيسة مصر أو كنيسة أمريكا أو في أي كنيسة في العالم. دايما صعب إننا نشهد للإيمان المسيحي في كل وقت وفي كل مكان، وعشان كده ده دوركم انتوا في واقعكم وزمانكم، وما هواش الحل مش جاي من بره. في دلوقتي quatre questions.